आज्ञा आपण माने समस्त जानती करंक कोଳରେ पुअटिए नथिला पर मुहूर्त सिना रामकर राम भाईना तांको भणजा तांको पुआ करी रखिले। कर महोदय जेतेबेले कर्कट रोगरे पीड़ित हेले ओडिशा रे सब डाक्तर माने फेल हे गले आज्ञा भल हेलानी शेष भेलोर तांको पठा जिबा पाई सेतेबेले नंदिनी शतपथींकर साहाय्य रे भेलोर डाक्तरखाना तांको पठा गला। भेलोर डाक्तरखाना रे जो बेड रे कर महोदय एडमिशन हेथिले से घरर कांथरे गोटाए झरका थाए झरका से पार्श्व आंब गछर खंडे डाल लंबी जाइछि से डाल रे आगे कोइलीटे बसिछि। कर महोदय सेवा करने जड़े नर्स झील थाए आगे सब बेले तांको सेवा करे केतेबेले कर सार उठिबे दांत घसीबे गाधेबे झाड़ा जीबे खाइबे औषध खाइबे सब कथा बुझे एमती से झीलटी फेरी जीवा बेले औषध खोई कर महोदय डाकिले नर्स झील को कहले मारे तू मो भाई आज जाए जहा करिचु मो कोଳରେ जदि पुओटिए थांता सीए सब करि थांता रे माँ एते कथा तो मो भाई कलुणी शेष जीवन में दी चारि धाड़ी डाकी दियंते टिके लिखि दियंतुनी माँ ना हाँ सार डाकु नाहंती मु लिखिदेवी खंडे कागज गोटे कलम धरी नर्स झील कर महोदय पाखे बसिला। कर महोदय डाकिले कहले माँ मु जानिनी आउ एठू भल है मो ओडिशा माटी को मु फेरिबी किना के जानी मो गार गोपीनाथ मते कहीं कष्ट देले लो माँ जाई पारिबी न पारिबी मु बुझिनी तथापि यह मो जीवन शेष गीतिका बोली मु तो लिखि पारिबिनी हाथ गोड़ चलुनी उठी पारुनी तू टिके लिखिदे माँ। कर महोदय डाकिले कहले लेख रे माँ कहले कोइले लो उड़े जेबू ओडिशा दे पासलो गोपीनाथ पास गोपीनाथ पासलो गोपीनाथ पास मो दुख मो गोपीनाथ पाखे कही लगेली तोरी माध्यम जनाऊँ जानी कहली मोर द्वारा कौन करा जाइछि कहले कोइली लो खंड खंड कटा हेला दे खंज जरण की बाई ननियंती कहलो ननियंती ननियंती कहलो देहर प्रत्येक जगह खंड खंड कटा है से खंज चरण कहीं मत न रखी कहली कहली लो गलाणी तो बहिछ मास गंड घाटी खनिलेनी दक्ष जानो मासलो दक्ष जानो मास दक्ष जानो मास
ମାସଲୋ ଦକ୍ଷ ଜାନୁ ମାସ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଲୋ କହିଲି ଏ ଗାଲ ଦେଶକୁ କାଟି କୁଟି ସବୁବେଳେ ଦେହର ପ୍ରତି ଜାଗାରୁ ମାଂସ ଆଣି ପକଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମାନେ, ଭଲ ହଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବିନି କହିଲି। ବଢିଆ ମାଟିକୁ ଭାବି ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଲୋ। କହିଲି ଲୋ ଘନ ଶ୍ୟାମ ପଦ ଶୁଣୁ ଲଗାଇଲେ କିମ୍ବା ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲି ଲୋ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲି ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲି ଲୋ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘନଶ୍ୟାମ ବିନା ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି ଲୋ। କାହିଁକି ଏଭଳି କଷ୍ଟ ମତେ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କହିଲି ଜାଣିଛୁ। କହିଲି ଲୋ ଉଠିବାକୁ ବଳ ପାଉନା ଉଠୁଛି ପର କରରେ କର ଭରା ଦେଇଲୋ କର ଭରା ଦେଇ କର ଭରା ଦେଇଲୋ କର ଭରା ଦେଇ। ଆଉ ବଳ ନାହିଁ କହିଲି ଉଠି ପାରୁନି। ଯଦି ବେଡରୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଭରା ଦେଇକି ଉଠୁଛି। ଆଉ କଣ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି? ମୋ କଷ୍ଟ ଯାଇ କହିବୁ ମୋ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଜାଣିଛୁ କହିଲି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କହିଲି ଲୋ ଚିଲିକା କୂଳରେ ହରିପୁର ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜୁଳମ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡର ଲୋ ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡର ଲୋ ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ପାଖରେ ହରିପୁର ଗାଁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି। କହିଲି ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ତାକୁ ଜଣେଇବୁ ନା? କହିଲି ଲୋ 6 ମାସ ଶିଖିଥିଲି ବାଲା ଶୈଳ ନାଗର ବୋତେ ଶେଷେ କଲା ଲୋ ଶେଷେ କଲା ଶେଷେ କଲା ଲୋ ଶେଷେ କଲା। ଶୈଳ ନାଗରଙ୍କର କେଡେ ଛଳିଆ ଜାଣିଛୁ କହିଲି? ତାରି ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ମତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଲି। କହିଲି ଲୋ ଜମା କ୍ଷମା ଅମାରେ ତା ଜତି ଆଣିଲା ବାନୁ 60 ହୋଇଲୋ 60 ତ ହୋଇ 60 ତ ହୋଇଲୋ 60 ତ ହୋଇ। ଅମାରରେ ଜମା କ୍ଷମା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କହିଲି। 52ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସିଏ ଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କହିଲି। ସତେ ମୁଁ ଫେରିବି କି ନା? କହିଲି ଲୋ ଝିମିଟକ ଯୁଗ ପରି ଲାଗେ ଝାଡ଼ ବିନୋଦିଆ ଏହା କଲା କେଉଁ ବାଗେଲୋ କଲା କେଉଁ ବାଗେ
কলা কেউ বাগেলো কলা